Guys, bugat man ang dala ni mama kay wala may motor. Dala nila papa. Nag-drive man sila papa. Magbahog man mi sa manok. Magbaktas mi kay may motor. Baktas lang ta. Video lang ta kay karon dako tag views. Si mama nagka-video mo gani mi. Tapos nag-video pod mi dito sa bukid. Video mi. Kapoy kayo guys. Guys, sinitay man guys. Dili man mo makita ang video no guys kay ngit-ngitay man guys. Kasi mama. So maora to guys. Kadali lang kay nakatawa raw yan na si mama basta kuhan muli na mi. Basta mag kuhan rata. Basta mag kuhan rata. Kadali lang. Inanak ko. So, maora to guys. Thank you for watching. Bye. Uhahay.